Ann Taylor, cotton sa likod. Sa harap ay silk. May halong silk. Ayan. This one, mga madamski, ay medium on tag. Ann Taylor, yes. Good. Yes, good. Medium size, yes, good. Medium size, yes, good. 10 to 12 years old, si Carter's, mga madam. 10 to 12 years old, pwede itong panlalaki. Yes, boy. 10 to 12 years old, yes, boy. Ganda o, color cream. May butones sa likod. Ganda o, kapak to, day. Anong size to? Large. Large size, madams. Ganda rin ito. Okay, binubutones sa likod. Tapos papuff siya dyan, madam. Color cream to ha, or parang gatas, parang evap. Oh. Large size, yes, evap. Tapos ibubutones sa likod. Large size, yes, evap. Style & Co. Ang ganda ng kaninang XL. Walang kumuha, no? Ito, large. Ito, washable lang tong mga white cast, madam. Ha? Parang nakuskus lang sa chalk yan. Large size cotton, mga madamski. Ayan. Large size. Ganda nito, mga madamski. Kaya to ng semi-XL. Large to semi-XL. Yes, mahaba. Large to semi-XL. Yes, mahaba. Wala nung gatas. Sa akin na nga. Dami ko natatabi, be. Medium size, si 24/7. Ay, si Morris's. Medium size. Puro kami lang nakaka-mind dito, madam. Okay, medium size. Mahaba din siya. And medyo nagpa-puff siya. Cotton yan, ha. Medium size, yes, flower. Medium size, yes, flower. Nagpap si Ma'am Kristen. Balik. Oh, Ma'am Cristel, yours na. Okay, this one, mga madam. Yes, flower, medium. Next. Extra small to small. Extra small to small cotton, yes, pink. Stretchable cotton. Yes, pink. Tama po ang code, cream. Ay, ang code nun, gata, ay evap. Ang code nun, evap. Ma'am Cristel. Oo nga pala, evap. Wala namang kalaban. Ako lang kalaban mo, Ma'am Cristel. Kaya ayusin mo yung code, Ma'am Cristel. Baka kunin ko yun.